बंध पटे नहीं बुले जा पे किछि अल्प रास्ता खाली पारी देले नालुटा पारी देले कोठी पानी चल से पड़ा मुझे पानी गहिर ने सेती तो पानी सी बंधटा कोन लागे छ के बंध कोर लागिन सेतु कोर लागिन पानी पसी पसी डंगा जा पड़े सी पर इठु केते बाटे जो एटु बोले सी बंधरे जाई सी बंधरे ऊपर जाई संत जाई कि पूरा लागे छ सी बंधटा सेटा ऊपर बंधटा लागे छ टी आ ये के एते ड्रम पसिया फल पानी हो की पंचुआलिटी न हो माने मत भारी विचार समय जीव समय आसो भल तमे जो सुना कोते जल्दी आसो याटा तू बाके जल्दी एठी गांडी मरन सकल आसी कि मना करछि तू जीवाटा लेट करे केते सकल से भीतर पसिले तो आ रोसई ला को गवर्नमेंट बिल के उठा कराइ ना हां पत्र हम बोइदिन बापा हमर हैं बापा मु तो पछो आ नचार हां ई घर दिएरी उलगु हां आसन दिरन धरि का आसा सिटी आले कथा बा ना ना सेठी जो बसी को खाउ डाकु पिला सेवा कर सम्मान मोदी लोक सेवा कर सम्मान बोलছি भवानीपुर पिता पकड़ा सुजानी कहला देशर गोटे लोक सी बर्तमान लकडाउन लगेला पाड़ा अरे माँ आज्ञा तार बारिक दाढ़ी काटुन दाढ़ी सी बड़ बड़ है और तुम आगे गोटे पोखर नेता कहटा कौन किसी भूल नहीं तुम लकडाउन करदेल गोटे पोखर गाँटा गाधे गोटे लाठी घर पास अजड़ा लोक पाखे कहले कि आम सब कर जी काम नेता पाख गला आज्ञा सर जे काम पे ऑर्डर दिए सिंजी धरे चासल कर दवा आस कर दवा के करबे चौना मुंडी राकेश मानले लोक मध्य चलो कर दवा एटा करो लागि सुनि लागि गाँव रे सेक्रेटरी बर्तमान बिरियानी मुंडी के आछुंदी रास्ता उडा हला बहुत डिस्टेंस हम कवर कर गले कौन हरण क्रोच करा माने माने के ब्लॉगर किए तमे हमकु बहुच मानव देखि जीवो ए चंद्र कुछ एडी फ्री जगह मिल जिवो माने सी गोटे ऑर्गेनाइज हम 10 टन पड़छि प्लेयर्स वीडियो हां दादा 10 टन धरे हां माने सी गोटे माने सी गोटे ऑर्गेनाइज कौन करे सी निजे निजे सब करे पिला कुए ये करियर ना खाली कहर व्यस्त समझ रे ऑर्गेनाइज तुम मेंटर हेबी मेंटर तुम हेबी 966819 मेंटर जे से निजे करिवो अनेको देखिबो आशा करो और सुने पिला एटा लास्ट बोली कि गोटे केते किलोमीटर चललेनी हां जंगल भितरे ऑर्गेनिक रोसे हो कि तो हेलो गाइस हमें आसिक पहुंच गेलु पाखापाखि माने समुद्र पाखापाखि पहुंच गेलु बैक कैमरा वीडियो को भला आछी रे तोर कोन वीडियो हेला ने हेलो गाइस कहना हेलो केते हेलो गाइस सब वीडियो हेलो गाइस ना हां गोटे वीडियो तो हेलो गाइस फास्ट नहीं हो सॉरी गोटे वीडियो करतो हाय अबे तोर कोन चालुनी लागे सब केते आडे अपन चली आसले जंगल भितरे तो देखिया गले माने जदी डंगार अरेंज न होइथांदा तो बहुत सारा कष्ट होइथांदा हमको तो बेसिकली हम 2 किलोमीटर आबो तो 2 किलोमीटर से आबो चली के आसिला वर्तमान जंगल रास्ता बाली अपन देखि परथिबे माने पूरा बाली माने चाली हो नै बेन नॉर्मल चाली हो नै सेते पहाड़ वाला बाली पहाड़ कहे गले जो अतुप्ति पहाड़ कहे गले अतुप्ति हो नै तो यार भी बाली हमको कोन सेव करछ ना एरोजन को रक्षा करछ ना तो पानी माडी जानता सेटा राइट तो जदी संसार रो माने पहले जदी विनाश न होबार अछि तो बाली की ये पुनी जंगल पुनी हम आर्टिफिशियल जंगल बनाई छी हां आर्टिफिशियल नॉट
ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ନା ଏଠି ନଥିଲା ଏଠି ସବୁ ବନା ହଁ ହେଇଛି yes ଆକ୍ଚୁଆଲି କହି ରଖିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆଗରୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟା ବିଲକୁଲ ବନା ହେଇନଥିଲା ଝାଉଁ ଗଛ ମାନେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ମାନେ ବାଲି ମାଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଲାଇକ୍ 60-70 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗା ହେଇଛି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ୱାଇଡ୍ ହେବ ଜଙ୍ଗଲଟା ଲେନ୍ଥ ତ ହଁ ୱାଇଡ୍ ତ କିଲୋମିଟର 2.5 କିଲୋମିଟର ମାନେ ୱାଇଡ୍ଟା ହେବ ବଟ୍ ଲେନ୍ଥ ବହୁତ ସାରା ମାନେ କହିଲା ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁରୀ ଡେଇଁକି ପୁରୀ ଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଞ୍ଜାମ କୋଣାର୍କ ସେଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟୁ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ପୁରୀର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଲମ୍ବିକି ଅଛି ତ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଇଭେନ୍ ଆମର ଶ୍ୱାସ ବାହାରି ପକେଇଲାଣି ମାନେ ତଥାପି କହିପାରୁନୁ ବହୁତ ରାସ୍ତା ଚାଲିକି ବହୁତ ହାଲିଆ ବି ହେଇଗଲାଣି ତ କଷ୍ଟ ତ ହେଉଛି ଫିର୍ ବି ମଜା ଆସୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୁଦ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ବି ଶୁଭିଲାଣି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲର ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ସାଉଣ୍ଡ ବି ପାଖରୁ ଆସୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ନ କରି ବିରିୟାନୀ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ବିରିୟାନୀ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ବିରିୟାନୀ ସଞ୍ଜୁ ବିରିୟାନୀ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ବ୍ଲଗ୍ ହେବ ଲାଇଭ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ବିରିୟାନୀ କରନ୍ତି ତାଙ୍କଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବ ବୋଧେ ମାନେ କୌଣସି ଡିରେକ୍ସନ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନି ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ଲଗ୍ ହେଇଛି ରାସ୍ତା ମାନେ କ'ଣ କରିବୁ ମାନେ କୋଉଠି ରାସ୍ତା ଖୋଜିବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ତ ଆମକୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବାଦଲ ସେମିତି ମନେ ଅଛି ନାହିଁ ବାଦଲ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କଲ୍ କରିବା ସେପଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲାଣି କୋଉ ପଟେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଏପଟେ ଆବାଜଟା ସେପଟୁ ଆସୁଛି ତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି କଷ୍ଟ ତ ହେଉଛି ଫିର୍ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି ବ୍ଲଗ୍ ଅନ୍ କରୁନି ଅନ୍ କରିବି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଯୋଡ଼ି ମାନେ ସି ବିଚ୍ ପାଖାପାଖି ଆସିଗଲୁ ଫିର୍ ବି ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁନି ଠିକ୍ ସେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରାସ୍ତା ମିଳୁନି ସବୁ ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଆସିପାରୁ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲାଣି ଆରେ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ବୁଲିଗଲେଣି ହଁ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଇଭେନ୍ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଟେ ଆପଣ ସିଧା ନ ଯିବେ ହାଇଲିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼େ ବାତ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ଆଉ ଯେଉଁ ଫନି ହେଇଥିଲା ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟା ନହେଲେ ଭାତ ଦିନ ହେବନି ଓଡ଼ିଶା ଭାଇ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଭାଇ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ପଛରେ ଛୁଇଁକି ଯିବାଟା ଯିବେ ନା କ'ଣ ଏପଟେ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟରଲି ଆମେ ବୁଲି ଯାଇଛୁ ଏବେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ତମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ସିଧା ନ ଆସିବ ତମେ ବାଉଳା ହେଇଯିବ ଲାଷ୍ଟ ବୁଲୁଥିବ ଜଙ୍ଗଲରେ ବେସିକାଲି ଲୋକ ମ୍ୟାପ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ନହେଲେ ଇଏ ଆପଣମାନେ ବିଚ୍ରେ ତ ଯାଇଥିବେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯାଉଥିବେ କମ୍ପାସ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଆପଣ ନର୍ମାଲ ବିଚ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଥିବେ ବଟ୍ ଆପଣ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ବିଚ୍ କେବେ ଆସିନଥିବେ ସେ ପୁଣି ଚିଲିକା ପାଣି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଉ ୱାଓ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ବାଲିର ପାହାଡ଼ କହିବାକୁ ଆରେ ଉପରେ ଏପଟେ ମେ ବି ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଆମେ କିଛି ପାଇଗଲାଣୁ ନା ସେପଟେ ଚାଲିବନି ସି ବିଚ୍ ପାଖେଇ ଗଲା ବାଲି ବାଲିଲା ମାଡ଼ିକି ଅଛି ନା ଚାଲିବ ଆସ ଆରେ ହେଇଟ୍ରେ ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିବ କଣ୍ଟା ଗଛ ଯୋଉଟାକି ଯାଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଯୋଉଠି ଚାଲିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଓ ଭାଇ ଭାଇ ଚାଲି ହବନି ଭାଇ फाइनाली आम आसिक पहुँचीगलु बे अफ बेंगलर पाददेश दीर्घ गोटे घंटा पर्यंत आम कष्ट करी गोटे बहुत बड़ ट्रलर आस देखो देखा बहुत जूम कले बहुत देखा ये पूरा आम कौन कलु लगुच पहुँचलु तो से बहुत खुशी भी लगुच इंटरेस्टिंग लगुच किसी सांग आम आसिक पहुँची गलानी तो खाइबार भी प्लानिंग होता दम मारू दम मारू माने अरे सब बुड़बू भलीबल खेलू आपको देखू सबकि ना ना ये मैंने कहली ना मुझे कहलानी मो बंधु
ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ବିଚ୍ ଉପରୁ ଯାଉ ସେଇ ବିଚ୍ ଭାଇ ବାଜିଲା ପୁରା ୱିକେଟ୍ରେ ନା ଜଙ୍ଗଲ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଟା ପାଇବା ତ ଏଠି ବେସିକାଲି ପ୍ଲେନ୍ ନଥାଏ ତ ଆମକୁ ଚଢ଼ିକି ଉତରିକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରାତିରେ ପାଣି तो गाइस आम देखिलु माने बहुत सारा परिश्रम पर आसिक पहुँचला पर आ पिले माने कंट्रोल कर पारे देखा तो बहुत सुंदर लगुच बीच तो आमर दीटा पिले दीटा सांग पशिगले अलरेडी बीच रे तपन तो बीच रे बर्तमान पसले बीच बुढ़ियार भाई कंकड़ा गोड़े पिला अरे भाई कंकड़ा गोड़े तू पाइबू बीच रे बहुत सारा मजा आसार अच्छे बहुत तो एबे तो पार्टी तो शुरू हुई है अभी तो पार्टी शुरू हुई है तो प्राय तो बीच भाई आमको दरकार नहीं आमर लाइफ जैकेट दरकार नहीं किसी दरकार नहीं आम नॉर्मल किशन तो लाइफ जैकेट दरकार कि डोंट नीड टू लाइफ जैकेट बिकज आम पिला बेलू माने पहरी आसीचु बहुत भल लगे अच्छे आगू भी बहुत भल लगे बुढ़िया सब प्रिपेरेसन चलती बर्तमान बट आज लहड़ा नहीं बेसी ना आज पूरा जुआर नहीं घटा अच्छी ना चलतु आम प्रिपेयर हो सब बुड़ापी तापर आम नेक्स्ट आसबू ओके डंगार पूरे